अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयाज है और मैं आपकी कंप्यूटर साइंस क्लास 10th का टीचर हूँ। हम अपनी आज की क्लास में जो हमारा पहला यूनिट है, जो पहला बाब है, उसकी जो प्रोग्रामिंग मशकें हैं, उसकी जो पहली मशक है, उसको आज हम हल करेंगे। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। हम अपनी आज की क्लास में जो हमारी प्रोग्रामिंग की मशकें हैं बाब नंबर 1 की, हम उनको हल करेंगे। जो हमारी मशक नंबर 1 है वो क्या है कि उस्ताद मोहतरम की मदद से अपनी लैब के कंप्यूटर पर सी प्रोग्राम लिखने के लिए इंस्टॉल की हुई आईडीई खोलें, यानी कि जो हमने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए अपना ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, इसको ओपन करें। एडिटर में ये प्रोग्राम लिखें, प्रोग्राम हमें दिया हुआ है, हम उसको लिखेंगे और वेलकम नाम से महफूज कर लें, सेव कर लें। जो फाइल हमने बनानी है उसको हमने वेलकम के नाम से महफूज कर लेना है और फिर हमने प्रोग्राम लिखना है जो कि मशक नंबर 1 में दिया गया है। स्क्रीन पर वेलकम टू सी लैंग्वेज बतौर आउटपुट देखने के लिए प्रोग्राम चलाएं। हम प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम के अंदर जो हमारी आउटपुट आएगी, जो स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे, वो आएगी वेलकम टू सी लैंग्वेज। तो आइए अपनी आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आईडीई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक, जिसको हमने डाउनलोड किया था और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल किया था, उसको हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसा कि मशक नंबर 1 में बताया गया है, ये आपने क्या करना है, अपने स्कूल की लैब के अंदर अपने उस्ताद मोहतरम की मदद से, जो आपकी लैब है वहां पे आपने कंप्यूटर पे इस प्रोग्राम को लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद हम न्यू पे आएंगे और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। हम इनमें से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं, सी प्लस प्लस या सी। हम सी पे, क्योंकि हम सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, सी पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट। और इस फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखेंगे। वो नाम क्या लिखेंगे, हमें बताया गया है हमारे सवाल के अंदर के नाम होगा WELCOME, वेलकम। इसको हम छोटे अल्फाज में लिख लेते हैं, WELCOME, वेलकम। और फिर उसके बाद हमने वो जगह बतानी है जहां पर इसको हमने महफूज करना है। इस फोल्डर में हम इसको महफूज करेंगे, इसको सेव करेंगे और फिर हम फिनिश के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी फाइल जो है वो बन चुकी है, ये क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मशक नंबर 1 के अंदर जो हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। हमारा प्रोग्राम क्या है, हैश इंक्लूड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और इसमें हम क्या लिखेंगे, stdio.h, इस तरीके से लिख देंगे। और फिर एक और फाइल हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे फाइल को, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट एंगल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिखेंगे conio.h। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे void main, और ये आपको पता है कि मेन फंक्शन है हमारा। और फिर यहाँ पे हम अपने मेन फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे print प्रिंट f, और फिर उसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस तरीके से वेलकम टू सी लैंग्वेज, वेलकम टू लैंग्वेज। और अगर हम अपनी मशक नंबर 1 के सवाल में देखें तो यहाँ पे एक कमेंट भी, मल्टी लाइन कमेंट भी ऐड की है, उसको भी हम लिखेंगे। वो क्या है, अ सिंपल सी लैंग्वेज प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये सी लैंग्वेज का एक सिंपल प्रोग्राम है। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको मल्टी लाइन सिंटैक्स में हम इसको यहाँ पे महफूज कर लेंगे, अ सिंपल सी लैंग्वेज प्रोग्राम। हम इसको एक ही लाइन के अंदर में महफूज कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे बस 2 दफा फॉरवर्ड स्लैश लगा दें तो ये हमारा सिंगल लाइन के अंदर महफूज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है
کہ ہم نے جب سی پروگرام کی ساخت کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے ایک بہت اہم چیز سیکھی تھی کہ سی پروگرام کی ساخت میں ہمارے 3 حصے، جو اہم حصے ہوتے ہیں، جو جز ہوتے ہیں، وہ 3 ہوتے ہیں۔ پروگرام کی ساخت میں سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس لنک سیکشن یا ہیڈر سیکشن ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس مین فنکشن ہوتا ہے، اور پھر مین فنکشن کی باڈی ہوتی ہے۔ جو لنک سیکشن ہوتا ہے، یہ والا جو سیکشن ہے، یہ لنک سیکشن ہے۔ اس سیکشن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی فائلز کو شامل کرتے ہیں جن فائلز کی وجہ سے ہمارا پروگرام چلتا ہے۔ تو وہ فائل کون سی ہیں؟ stdio.h، یعنی کہ وہ فائل کا نام ہے اور یہ دوسری فائل کا نام ہے۔ یہ کہاں پر محفوظ ہوتی ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اپنی ایک کلاس میں پڑھا تھا کہ وہ سائنسدان جو پروگرامنگ لینگویجز کو بناتے ہیں، جو ان کو لکھتے ہیں، جو کمپیوٹر کے سائنسدان ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب اس زبان کو لکھتے ہیں تو وہ کچھ مخصوص ورڈز اور کچھ مخصوص فائل جو ہے وہ اس زبان کی لائبریری کے اندر، اس لینگویج کی لائبریری کے اندر محفوظ کر دیتے ہیں۔ پھر ہم جب پروگرامنگ کرتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پروگرامنگ ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کون سی فائل کی ضرورت پڑے گی۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہاں پہ ایک فنکشن استعمال کیا پرنٹ ایف کا۔ اب یہ پرنٹ ایف کا فنکشن کیا ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آنے والے کلاسز کے اندر پڑھیں گے۔ اب ہم نے اپنی پرنٹ ایف کا فنکشن یوز کرنا ہے، اور یہ والا جو ہمارا ٹیکسٹ ہے اس کو ہم نے اپنے اسکرین کے اوپر دکھانا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ پرنٹ ایف کا فنکشن استعمال کریں گے، لیکن یہ پرنٹ ایف کا فنکشن چلتا ہے کس سے؟ اس فائل سے۔ اس فائل کا stdio. جس کا مطلب ہے اسٹینڈرڈ انپٹ آؤٹ پٹ۔ تو جو اسٹینڈرڈ انپٹ آؤٹ پٹ کے فنکشن ہوتے ہیں، جب ہم ان کو اپنے پروگرام کے اندر استعمال کرتے ہیں تو ان کو پروگرام میں استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اس فائل کو یہاں پہ شامل کرنا پڑتا ہے جس کے اندر اسٹینڈرڈ انپٹ آؤٹ پٹ فنکشنز لکھے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی ساری جو بیک اینڈ پہ، یعنی کہ اس لائبریری میں جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے وہ سارا ان فائل کے اندر ہوتا ہے۔ تو وہ فائل ہمیں یہاں پر شامل کرنی پڑتی ہے۔ اب بہت ہی آسان ہے کہ ہم نے یہ ہمارا لنک سیکشن ہے، ہیڈر سیکشن ہے، یہ ہمارا مین کا فنکشن ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہماری مین فنکشن کی باڈی ہے۔ تو ہم نے 2 فائل کو یہاں پہ انکلیوڈ کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے مین کا فنکشن لکھا ہے، پھر ہم نے ایک لائن لکھی ہے، اور اس لائن کے اندر ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے یہاں پہ ایک سنگل لائن کومنٹ بنا دیا اور بتا دیا کہ یہ کیا کرے گا، سمپل سی پروگرام، کہ یہ پروگرام ایک سمپل سی لینگویج پروگرام ہے۔ پھر ہم نے پرنٹ ایف کا یہاں پہ فنکشن لکھا اور اس میں لکھا ہے ویلکم ٹو سی لینگویج۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم یہاں پہ ہمارے پاس یہ بٹن ہے، بلڈ کا بٹن، ہم اس بٹن پہ کلک کریں گے اور کلک کر کے دیکھیں گے کہ کیا ہمارے پروگرام میں کوئی ایرر تو نہیں آ رہا۔ اگر بلڈ کرنے سے ہمارے پروگرام میں کوئی ایرر آ رہا ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اپنے اس ایرر کو حل کریں گے، اس کو سولو کریں گے، یعنی کہ اس ایرر کو ختم کریں گے اپنے پروگرام میں سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ہم اپنے پروگرام کو بلڈ کرتے ہیں تو یہ ہوتا کیا ہے بلڈ کرنے سے؟ یہ جو ہم نے اپنا پروگرام لکھا ہے یہ اس زبان کے اندر، یعنی کہ ہائی لیول لینگویج کا، اعلیٰ سطح لینگویج کے اندر لکھا ہوا ہے، جو انسانوں کو سمجھ آتی ہے، پروگرامرز کو سمجھ آتی ہے، میں اور آپ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن کمپیوٹر کو اس زبان کی سمجھ بالکل بھی نہیں آتی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو بلڈ کرتے ہیں، اور ہمارے IDE کے اندر، انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے اندر کمپائلر ہوتا ہے۔ وہ کمپائلر کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے اس کوڈ کو تبدیل کر دیتا ہے، یعنی کہ کنورٹ کر دیتا ہے اس زبان کے اندر جس زبان کو کمپیوٹر سمجھ سکتا ہے، یعنی کہ 0 اور 1 کی زبان، کیونکہ کمپیوٹر کو تو یہ زبان سمجھ نہیں آتی، کمپیوٹر کو تو 0 اور 1 کی زبان سمجھ آتی ہے۔ تو وہ کمپیوٹر کیا کرتا ہے؟ پھر کمپیوٹر 0 اور 1 کی زبان میں جب ہمارا یہ پروگرام تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر کمپیوٹر اس کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے۔ پھر ہم جب ایگزیکیوٹ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کو رن کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم کیا کریں گے؟ ہم اس بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایرر ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں پر کوئی ایرر یہاں پر نہیں آیا۔ تو ایرر جب نہیں آیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو رن کریں گے۔ جیسے ہم اس کو رن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کیا آ گیا ہے؟ ہمارے پاس آ گیا ہے ویلکم ٹو سی لینگویج۔ یہاں پہ جب آپ دیکھیں گے اپنا کوسچن تو یہاں پہ ایک اور فنکشن بھی ہم نے استعمال کیا ہے، وہ فنکشن ہے get ch۔ اس کو بھی آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے،
और ये गेट सी एच क्या होता है इसके बारे में भी हम आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। इसको हम बिल्ड करेंगे, जैसे ही बिल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर यहाँ पे नहीं आया। और इसको हम रन करेंगे, और रन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, हमारे पास लिखा हुआ आ गया कि वेलकम टू सी लैंग्वेज। ये देखें वेलकम टू सी लैंग्वेज ये आ गया। अब अगर हम एक और काम करें, इस तरह का एक और फंक्शन हम अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, इस तरह का एक और फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे एक और फंक्शन लिखते हैं हम। फंक्शन क्या होगा, प्रिंट एफ। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं, कोड ब्लॉक्स की, सर्च रिजल्ट की, यहाँ पे बिल्ड लॉग, जो लॉग हमारा बिल्ड होता है कि हमें पता लगता है कि हमारे पास कोई एरर या वार्निंग तो नहीं आई, तो वो यहाँ पे सब कुछ आ जाता है। ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे बिल्ड के जो मैसेजेस हैं वो हमें यहाँ पर होते हैं कि जो आपने अपना जो कोड बिल्ड किया है उसमें अगर कोई मैसेज है, कोई एरर है, तो वो यहाँ पर आ जाता है। तो अब हमने क्या किया, ये एक फंक्शन हमने लिखा था, अब इसी तरह के एक और फंक्शन हमने यहाँ पे लिखना है और हमने देखना है कि क्या अगर हम एक और फंक्शन लिखे तो क्या वो भी बिल्कुल उसी तरीके से वहां पे नजर आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माई नेम इज अली, हम लिखते हैं माई नेम इज अली एंड आई एम फ्रॉम लाहौर, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बिल्ड करेंगे। तो जैसे ही बिल्ड किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई एरर, कोई वार्निंग यहाँ पर नहीं आई। तो अब हम इसको रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास दोनों, यहाँ पे भी ये भी आ गया और ये भी आ गया, वेलकम टू सी लैंग्वेज, और हमारे पास यहाँ पे माई नेम इज अली एंड आई एम फ्रॉम लाहौर भी लिखा आ गया। लेकिन आप परेशान होंगे कि ये एक ही लाइन के अंदर लिखा आ गया, हालांकि हमारे पास कोड तो एक कोड हमारे पास लाइन नंबर 10 में लिखा हुआ है और दूसरा कोड हमारे पास लाइन नंबर में लिखा हुआ है। तो ये जो आउटपुट आई है स्क्रीन के ऊपर, ये दो अलग-अलग लाइनों के ऊपर आनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि अगर आपने अपने कोड को एक लाइन से दूसरी लाइन के अंदर लेके आना हो तो उसके लिए भी हम सी लैंग्वेज के अंदर कोड ऐड करते हैं, यानी कि कोई और कोड भी लगाते हैं। उसके बारे में भी हम आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे और उसके बारे में भी हम अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर सीखेंगे कि वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो हमने माई लिखा है यहाँ पे एक स्पेस देते हैं, इसको बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने के बाद रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो स्पेस यहाँ पर आ गई है, लेकिन ये दूसरी लाइन में नहीं आया। ये हम अपने आने वाली अगली क्लासेस के अंदर सीखेंगे कि ये किस तरीके से होता है। अब इसी तरह हम अगर एक और प्रिंट का फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, प्रिंट एफ, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा, आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिख रहा हूँ और ये सब कुछ मैं छोटे लफ्जों के अंदर, यानी कि वर्ड जो है वो छोटे हैं, ये आप देख सकते हैं छोटे अल्फाज में लिख रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि हमने अपनी एक क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो सी लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें अगर कुछ लफ्ज जो है वो बड़ा लिखा हुआ तो हमने बड़ा लिखना है, अगर कुछ छोटा लिखा हुआ तो उसको हमने छोटा ही लिखना है। अब ये जो हम प्रिंट एफ इस्तेमाल कर रहे हैं ये सी लैंग्वेज का बना बनाया एक बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है जो इसी तरीके से, अगर मैं इस एफ को कैपिटल करूंगा और कैपिटल करके इसकी बिल्ड निकालूंगा तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि लाइन नंबर 10 के ऊपर ये वार्निंग आ गया, ये हमें एरर आ गया। तो हमने इसको, ये प्रोग्रामिंग करते वक्त जब हम प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम लिखेंगे उस वक्त हमने ध्यान रखना होता है कि जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें जो सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है हम उसको सही तरीके से देख रहे हैं, सही तरीके से लिख रहे हैं। अगर हम सिंटैक्स को सही तरीके से नहीं लिखेंगे तो होगा क्या कि हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको दोबारा बिल्ड करते हैं, बिल्ड करके इसको दोबारा रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तीनों की तीनों ये लाइन भी आ गई है, ये भी आ गई और ये भी आ गई है। वेलकम टू सी लैंग्वेज, माई नेम इज अली एंड आई एम फ्रॉम लाहौर, व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे हम एक स्पेस यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अब इस बटन पे क्लिक करूंगा, बिल्ड भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा। ये हमारे पास बिल्ड भी आ गई और रन भी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने अपने प्रोग्राम को चला लिया। और जो प्रोग्रामिंग मशकें हैं हमारी बाब नंबर 1 की, उनमें से जो मशक नंबर 1 है उसको आज हमने हल किया है और देखा है। जो हमारा सवाल था कि उस्ताद मोहतरम की मदद से
اپنی لیب کے کمپیوٹر پر سی پروگرام کے لیے انسٹال کی ہوئی آئی ڈی کھولیں، ایڈیٹر میں یہ پروگرام لکھیں اور ویلکم نام سے محفوظ کر لیں۔ اور پھر ہم نے پروگرام لکھا اور اسکرین کے اوپر ہم نے کیا پرنٹ کروایا، کیا شو کروایا، ویلکم ٹو سی لینگویج بطور آؤٹ پٹ کو دیکھنے کے لیے ہم نے پروگرام کو چلایا۔ پھر ہم نے ذرا سیکھنے کے لیے وہ جو پرنٹ آف کا فنکشن تھا، پھر ہم نے ایک اور فنکشن لکھا، اس کے بعد ایک اور فنکشن لکھا۔ اسی طریقے سے آپ یہاں پہ جتنے مرضی فنکشن لکھتے جائیں، اگر آپ کا سنٹیکس ٹھیک ہے، اگر اس میں آپ نے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کی، تو آپ جب اس کو چلائیں گے وہ بالکل ٹھیک چلے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس کلاس کی بالکل صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔